बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमंदो द मियाँ बीवी यो डेरा मुहिम और ज़रूरी शरी मसला ची ढेर शे कसान बदी हवाले सरा द गलतफहमी शिकार दी। हगा दे द मियाँ बीवी ची मिलाप ती यानी हम बिस्तरी सो रोजी पस पा हम बिस्तरी कई सो रोजी पस हम बिस्तरी को लाजमी ज़रूरी दी। बदी हवाले सरा अक्सर कसान द गलतफहमी शिकार दी और यो मलगिरी तपोसम कर ले सवालिम कर ले देवी मावरी दी ची द नारीना द पारा द खावन द पारा जरूरी दे ची दरी रोजी पसपा लाजमी दे द कोर वाला साहम बिस्तरी की कचरी दरी रोजी तेरी ची दे हम बिस्तरी ने की और दे हम बिस्तरी गोले ची लेकिन दागे ना बावजूद हम बिस्तरी न की नो देबा गुनाहगार वी नो देव जी आया वाकई बशरीयत की दासी स मुद्दत मुतय्यन दे ची दरी रोजी पसपा लाजमी जगम दे हम बिस्तरी की या दीन अलावा नूर से मुद्दत मुतय्यन दे ची सो रोजी पसपा जगम दे हम बिस्तरी की कचरी न के नो गुनाहगार भाई या तो साथे बदे हवाले सरा शरी हवाले सरा चिकला खजा खावन निकाह की द निकाना पस कज़ा अन ये उजल्ला प खावन बांदी वाजिब द ची दे खपल द कोर वाला साम बिस्तरू की दा कज़ा अन दे द दीन अलावा बिया दियानतन पद बांदी दा चिकम हक दे दा वाजिब दे दियानतन बदा हक अदा की खपल द खजीदा लेकिन पदा के हवाले सरा स मुद्दत मुतय्यन दे ची दरी रोजे पस पाई के लाजमी पाई के और कचरने के नो गुनाहगार भाई दासी स मामलात निश्चित शरीयत ढेर आसान दे मंगता उससे आसानी रा करला दा चिकम मामलात थी दा यकीनी तौर पर द खजी द खावन चिकम हालात थी दा पहागी बांधी मुनहसर दी यानी वस खजा चिकम दे हागा बीमार दा दागी सेहत दुमरा न दे ची हागा रोजाना चिकम दे हम बिस्तरी बर्दाश्त की या दरी रोजी बस हम बर्दाश्त की दा दुआरो चिकम हालात दा पहागी बांधी दा मामला मुनहसर दा यानी दा शरीयत प खजा खावन बांधी दा मामला प्रेखिदा समझ के मुखबराजी यानी खजा दा सिरा ची हागा दागे चिकम दे परवानिश ची कचरी यो हफ्तम ती रशी या नीम म्याश ती रशी दागे परवानिश दा चांदी रखावन हम स मामला नहीं स परवाने भी यकीनी तौर पर स शरीयत स मजबूर कड़ी नहीं चिता जरूरी दा अमल कोई समझ की मुखबराजी नो दा इंसान चिकम नफ्सियात ती हालात ती दा पहागे बांधी मुनहसर शवी दा समझ की मुखबराजी हाँ अलबत्ता शरी हवाले सरा यो दा मसला हम दा ची यो जनाना दा सी ची हागा ग्वाड़ी ची खावन दागे सरा बिस्तरी की और तकरीबन सलोर मियास्तो पूरी दा खावन जदी जनाना सर खपल दे कोर वाला साम बिसरी उनकी न के नु यकीनी तौर पर दा बिया नाजायज अमल ले यानी जनाना दा सिराची द हागिर zaman दिनिश्चे पदी खबर बांधी ची जमाना खावन सलोर मियास्ती वक्फो की पदी बांधी राजी न दा और दा खावन जगम दे सलोर मियास्ती पूरी तुमरा वक्फो की नुदा यकीनी तौर पर दे खावन ला पर्दा अमल जायज नहीं दी सलोर में दी वक्फो की हाँ पदी सलोर में की बदन दन दे ये जल्ला चिकम दे लाजमी खपल दे कोर वाला दा हक अदा की समझ के मुखबराजी पदा की सूरत की ची कोर वाला रजामंद नवी इन्हीं पदी अमल कचरी पदा की बंदी कोर वाला रजामंद नवी नबिया पर सलोर में की हम स फर्क न लरी समझ के मुखबराजी पदी वजह बांधी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चिकम मुसाफिर चिकम हद मुतय्यन कर ले सफर खलक मुसाफरी लजी नो सलोर में मुतयन कर ले दागे वजम दगदा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खपल पदोरी हुकूमत की खिलाफत के बाग गर्जी दिशपी मालूमात पे को ची सुब मुसीबत की हम मुब्तला ने दी दादन सबादा हुक्मराना होने दी चिप आयशानो की या द प्रोटोकॉल की गर्जी आगा दवा खलीफा लेकिन दशपी बखपला गर्जी बहरहाल दशपी दी रोज गर्जी नो दे कोरना दे जनाना आवाज रातो ची अशारी भी पदक अशारों की दग जनाना खपल खावन यादो बहरहाल चिकल हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मालूमातों को ददग खजी खावन पर जिहाद बांधी तले डेर टेम शो चगा पर जिहाद बांधी तले नो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रावला की बिया खपल द लूरना हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चिदद नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर वाला वा जोजे मोहतरमा वा दहागे ने तपोसु कुची यो खजा यो बीवी खपल द खावन ना सोबर टेम दागे ना बगैर चिकम दे सबर कोलिश हजरत हफ्सा जाहिर खबर दा लूरी वानो वागा गलिशवा द हया द वजना बहरहाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमायो ची जद रियायत चिकम रियाया दा आवाम दे दागी द मसलिहत दा पारसाना दा तपोस को मनो बिया हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमायो ची सलोर में आछती नबिया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा बिया बाकायदा हुक्म जारी को ची सुमरा खलक प सफर बांधी जी लश्करी जी चिकम दे जिहाद ला हागा चिकम दे सलोर में आछती पस पदा का कसान चिकम बार्डर बांधी मौजूद हुई फौजान सलोर में अच्छी पसपा लाजमी राजी सलोर में अच्छी दन्ना दन्ना चिकम दे राजी और खपल चिकम कोर वाले दागे हुकूक बादा की नो बहरहाल दे शरी मसला दे फिकी मसला दा ची पसलोर में अच्छी दन्ना कचरी जनाना
په دې خبره باندې ناراض وي، یعنی د زنانه رضامندي نه وي او بیا دومره ګیپ واخلي یو خاوند، نو دا د خاوند لپاره جایز نه ده. په دغه وجه باندې چې کوم خلک مسافر وي سفر ته لاړ شي او په کلونو باندې چې کوم دي هغه مسافري کی، نو هغه غوله په کار دل شي د خپل چې کوم زنانه د داغي چې کوم رضامندي ده داغي ته پوسوم کی چې آیا په دومره مسافري باندې دا خاصه چې کوم دي راضي ده کنه ده، کچره هغه رضامند نه وي نو بیا یقیني طور پر دا چې کوم په مسافري کې دي هغه یقیني طور پر ګناګار دي، دی برازي سلور میاشتې پس خپل کور والے چې کوم حق دی هغه بدا کی. بهرحال کچري خزه راضي وي رضامند وي نو بیا یقیني طور پر مسافري د سلور میاشتونو بعد هم کولای شي جاری ساتل شي، لیکن په صورت دغه چې دا خاوند په خپل په ګناه کې مبتلا کیږي او زنانه په ګناه کې مبتلا کیږي. بهرحال په دې حواله سره شریعت چې کوم حد متعین کړل په دغه حواله سره ما اساسو مخه ته چې کوم شری مسله هغه بیان کړه. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.